Om Swastiastu. Itiang perwakilan saking SDT Yowanadiri banyak saden desa katel semeton sareng. Kelemahan Bali sana asli mangkin sampun akeh kena bencana. Salah suminggilnya nih inggih punika banjir utawi belaka. Nenten geliat. Nikel sangkaning sampah utawi lulu saning uyak mengacak. Utamanya nih lulu plastik. Lulu plastik punika nenten presida kelebih. Nanging lulu plastik punika ngumpet pot dan pipa. Ngarana yang toyeh nenten presida membaca. Sani makin kita jadi maparang tata cara mengelola plastik punika. Semeton sareng-sareng mangkin ngiring tiara bumi ngaut saking niara jero sisi enyek sekadi punika atau tiang matur susun tiang menjarang para mesan Om Santi Santi.